Welcome, young media friends. Today, Tipra Motha party had a very important role. And yesterday there was video conferencing of our CWC members, in which our founder Maharaj also was available, and we all share the issue of our ensuing panchayat election, village committee, and 2 vacant seats of ADC. So it was resolved that we should meet the state chief election commissioner. Accordingly, we three, my honorable CWC members, Member Kumar Zomatia and Rajeshwar Devarma, and myself, we went and met him, and along with him there was one election commission officers also, and we have raised the issue, and you can just have a look to our memorandum copy also. Here we have mentioned that Tipra Motha is very serious, and we are expressing our regard to the state government, to election commission department, so that all these pending election of 3 different, including village committee, panchayat election, and 2 pending seats of ADC. So they have given us their replies, and they say that they are very serious about it, and they have discussed at all level of the state government also. And soon, I think in August, this panchayat election is likely to be held, and from that election completion, after next 4 months, there would be no problem to hold village committee election and the 2 ADC pending constituencies also. Now we have cordial discussion, and they have given us technical points, and whatsoever points were there, and they have came across all these impediments, and they said that there will be no problem. And openly they have also raised the constitutional issues of why these are not held timely. They have their explanation in their own way, but finally from Tipra Motha party we have exalted them, saying that we need, in the interest of the public, because last 2 years, more than almost 2 years, we don't have village committee election. So in the villages, especially in scheduled area of ADC, our people are very, very badly affected, because there is no development works. And whatsoever panchayat is doing, they are doing their own way, and they never cover ADC area. So hearing our presentation, the commissioner had given assurance that they will have no problem, but they can hold 3 elections according to their time and condition. Now I will just request my 2 colleagues to share further discussion with the commissioner. And please, you can share it now. Thank you. By Joto media friends, Tini Tipra Motha party 3 delegation under the leadership of party president Vijay Kumar Ranko, Tai Sini CWC member Kumar Zomatia, Tayambo, or delegation of Koksa, state election commissioner of Malakia, Bini official, secretariato, Sini Asol point the village committee elections due already Pythanga. Kabuni Bagai coronavirus, Tayabuni Porebo, more than 2.5 years, but 2 years already elapsed in Thanga. Abun Bagai every general election, some Simon of the mandatory every 5 years election.
বাই ইলেকশন অবশ্যই সাইমানো পার্লামেন্টের ক্ষেত্রে বা অ্যাসেম্বলির ক্ষেত্রে যে কোনো সিট যদি ভ্যাকেন্ট নিকে উইদিন 6 মান্থ আবো ইলেকশন খাইনো এসিনি এডিসিনি ওহাইনো বাই ইলেকশন খাইজনে দুইটা সিট দं কাইসাংকা মান্দাই পুলিনপুর এডিসি কনস্টিটুয়েন্সি তে কাইসাংকা নিনি চাম্পা কুলাই চাম্পাওয়ার এডিসি কনস্টিটুয়েন্সি ও দুইটা ওহাইনো অলরেডি 1.5 years elapsed থাকা ওকে আপন বাকি কনভেনশনালি স্টেট ইলেকশন কমিশন কখন কাবনো যে এডিসিনি মো বাই ইলেকশন ক্ষেত্রে হিংকে as soon as possible ফাইনাল বাকি নাই যে রুলস ইন কক সামান গেসং সাকা স্টেট তাই স্টেট লেজিসলেশন বা নিনি পার্লামেন্ট যেহেতু 6 মান্থ ইলেকশন খাই যাবে ఇంకా পাবলিক ইন্টারেস্ট বনো আবাকে খাইনা নাম গাতাবু বড় আগেও কিছু প্রবলেম তমনে অবনতি কেস রংকা পাবলিক ইন্টারেস্ট অনেক বড় ঠাঙ্গে কেস খাইয়া এডিসি ভিলেজ কমিটি ইলেকশনও ডাক্তি খাইনেন বাগে কাবুর কুটো অনেক কেস কাবুর ডিসপুট সুঙ্কা দাবু ডিসপুট অফন খাবো দাবু এনি পয়েন্ট অফ টাইম যদি স্টেট গভর্নমেন্টনি অ্যাডভাইস খাইছে দাবু এডিসিনি ইলেকশন যেহেতু এডিসিনি ব্যাপারকে স্টেটনি ইয়াগো কাস্টডিও স্টেট গভর্নমেন্ট যে কোনো সময় সাজেস্ট খাইকে পরে আপনার কন্ডাক্ট খাইমান অবনো টিন তিনি আরও মালাইমানি গ পয়েন্ট কারিবসং এডিসিনি কয়েকটা কাউন্টিং যেটা এডিসিনি ফাতর সিনি কয়েকটা এডিসি ভিলেজ দङ যে দুগলি আরডি ব্লক দুগলি আরডি ব্লক নি যে অফিস হেডকোয়ার্টার খা দুগলিও গবতো নন এডিসি গরগ কাউন্টিং সিনি কয়েকটা এডিসি ভিলেজ গাবরনো এডিসিনি বিসিঙ্গ কাউন্টিং খানেন বাগিনাই जों सिनी डिमांड नारका जाय स्टेट इलेक्शन कमिशन थाने आबनि यागुलो सुनुखा जाय रिसेंटली कয়েকটা পেপার লিডিং নিউজ পেপার নুখা जाय নিনি কমলাসাগর অ্যাসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সি বা নিনি সামনু রাইমাইভিলি আরো গোबां ইলিগেলস মাইগ্রেন্টস বড় নিনি আনফেয়ার মিন্স তৈনাই বড়নি বুমুংরক আরো এনরোল খাইজাকা স্পেসিফিক সুং পেপারর যে Manmani, the Asket Freyad, one of the local leading paper, recently published book like as a Komlasagar Assembly Constituency. Kabono Sungoro, still mentioned like Gabono, Kahamke, examined Kane, Abono, delete Kane plast, Borno detention type deportation in Babaro Tongo, Abono, Kahamke strongly, Jehetu Ain Tongoba, police procession Abon Kahamke. বনি ব্যাপারও অ্যাকশন নানান বাগিনে जों सिनी मेमोरेंडाम जों কক সাকা গতাবো কক স্টেট ইলেকশন কমিশন সঙ্গে এসুর খাইয়া স্টেট নি তাবুক যে 3 টায়ার পঞ্চায়েত ইলেকশন নাই কাছে গ্রাম পঞ্চায়েত এরপরে কে নিনি জেলা পরিষদ তাকে সংকা নিনি তংনাই জেলা পরিষদ গ্রাম পঞ্চায়েত তাই ইনকো पंचायत समिति उनके और 3टा जे 3 टायर पंचायत इलेक्शन अब ड्यू टाइम उनका जुलाई मास में बिशंगो किंतु पर जुलाई एंड अगस्त फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त नो और इलेक्शन 3 टायर पंचायत इलेक्शन उन्नाई अब दिन कौन जे टाइम अब प्रोक्लेमेशन खाइजने वेरी शॉर्टली पर फुली प्रिपेयर टंगो ताऊ 3 टायर पंचायत बगे किसनी पॉइंट उनका 3 टायर पंचायत लोगिनो सिनी विलेज कमिटी इलेक्शन बांगसुं सिमल्टेनियसली অবকাশিনী স্ট্রং পয়েন্ট তিনি ইলেকশন কমিশনের মালাই থানিও সিনি ডিমান্ড সিঙ্গাপুর তিনি মেমোরেন্ডাম গাইসা প্লেস ক্লাকিয়া সিনি প্রেসিডেন্ট হ্যান্ড ওভার ক্লাক হামবাই থ্যাংক ইউ তিনি जों Tipra Motha party nengui তিনি বরমান প্রেসিডেন্ট বিকার আংখল এটি সিএম মেম্বার আদিত্য দেববর্মা আং তিনি পার্টিনি নির্দেশ বাই जों তিনি स्टेट इलेक्शन कमिशनर मालायखा जों मेमोरेंडाम साबमिट खालायखा जों बनो गोबां कक साका नायदि তিনি बिसि इलेक्शन एडिसि विलेज कमिटी इलेक्शन 1.5 বছর 2 বছর কাই থাকা আব খাইজা গিয়া আব তামরি খাইজা গিয়া প্লাস जों केस बिरिका हाई कोर्ट केस रेखा केस बो ऑर्डर खाइखा जे इमिडिएटली बिसि इलेक्शन मा खाइनाय तफानो स्टेट गभर्नमेंट आबनो नेग्लेक्ट खाइ दंगो जों बलायखे तिनि दुख प्रकाश खाइखा ते इलेक्शन यानि बागै प्राय 2 বছর यानि बागै तिनि एडिसि विलेज यो डेभलपिंग लिया सामंग रक्तां थगिया आरो नॉमिनेटेड चेयरमैन दबाय कोनो कामुंगिया अब स्टेट गभर्नमेंट
इच्छा कितुबाबे इंटेंशन खायो नङाबा खायो जों बरं साका जों प्रेसार खालायखा तैबो दिनै एडिसिआव 2टा सीट वेकेन्ट दंखा एक बोसोरनि थांखा आवहायनो दिनै एमडिसि मेम्बार अफ डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि 2टा पोस्ट वेकेन्ट आबार बर खालाया आबार जों बरं साका तैबो साका जे जों नुखा पेपाराव नुखा जे गोबांमा बांलादेशी इलिगेल इमिग्रेन्ट्स तिप्रा हाबुइ दंगो ब्रक इलेक्टोरल रुल ब्रक एन्ट्रि गई दंगो आबार तैबो जों कक साका आबार इमिडिएट स्टप माखायनाय तै दाइटि दिख्लाय इलेक्शन दिनै बाय इलेक्शन प्लास दिनै बिसि इलेक्शन साइड बाय साइड जों साका दा पन्चायत इलेक्शन नाय जुलाइ अगस्त मासाव होनबार सावो आबाय बाक्सा थामसा खायदिनो जो आबाव रिक्वेस्ट खायखा तामके अनेक इलेक्शन 2-3 बार खाबो टाइम लस दंगो खति दंगो बरमागो जों साका जों रिक्वेस्ट लायका स्टेट इलेक्शन कमिशन न पन्चायत प्लास दिनै एडिसि विलेज प्लास बाय इलेक्शन मन एकसाथे खायमा हांखलाय बेलेग जानाय आव जों बर रिक्वेस्ट लायखा तैबो जों साका Tipra Motha we are very serious abo tui jorisi जों इच्छा हांखो जों भबिष्यत तैबो जों आबो जों नंगे जों मुभमेन्ट खायनाय बानदं खायनाय तांके जों साइमानो जे आबो इंटेंशनली इच्छा कितुबाबे एडिसि विलेज ने बर डिप्राइभ खाय दंगो बंचित खाय दंगो ओ कक बर साका सुदु बर जों खाका जे जों बीजेपी नि पार्टी नि प्रेसिडेंट बयबो जों मालायनाय तै नांका जों मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर मानिक साहा बयबो जों मालायनाय अब जोंनि पार्टीनि सिद्धांत जों मैयाफ्रावनो जों भिडिअ कन्फारेन्स लायखा जों जत जोंनि सिदामसु मेम्बार इनक्लुडिं जोंनि बवाग्रा महाराज प्रदीप किशोर बसहाखौ जों सालायखा जे अ इसुनथ जों बलाय सिरियास जों एडिसि अफ बर डिप्राइभ खायतों माने जोंनि आबाद जों डिटेल जों डिसकास खायखा आं खाकाव स्टेट गभर्नमेंट बर सिरियास कमानाय बर आबाद सामम खायनाय इलेक्शन कमिशन नि स्टेट इलेक्शन कमिशनर साखा बर बहायनो आबाद वाचौइ दंगो बर इंटरेस्ट दं साखा किन्तु खूब पजिटिव नम्बर रिप्लाई देखा किन्तु नायनाय बर तम खाय तमाके जों साइजो साइमानो अब पब्लिक इंटरेस्ट शुधु एडिसि एरिया अनेक आनडेभलप होई दंखा साम खायतो गया अब जतो साइमानो आबाङै जों स्टेट गभर्नमेन्ट जों जोंनि अन बिहाफ अफ टिप्रा मथा जोंनि प्रेसिडेन्ट नेतृत्वे जोंनि बिकाराफोरनि तुजुल माबाय जों दिनै स्टेट इलेक्शन कमिशनाव डेपुटेशन बिखा हामबाय सर बाय इलेक्शन के बसित नायाब कि बाय इलेक्शन जों मेंशन खरिका डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल नि बाय इलेक्शन जों साइमानाव जोंनि कलाइचाम बाहवार जाते मान्दाय पुलिमपुर ओ 2टा सीट वेकेन्ट प्राय 1 बोसोर गाय थांखा आरो बाहायनो बारो कोनो इनिशिएटिभ दादा गया आबो तैसे अनेक सालायखा ताङै खायजा गया स्टेट गभर्नमेन्ट अंखलाय बारो नेने एसेम्बली अलरेडी गई थांखा 6 मास बिसिं नमा खालायो जे जोंनि एडिसि नि गैताम खालाया आबो जों सालायखा कि एडिसिओ बर साइखान रका आरो कोनो रुल कोनो मेंशन करै जे 6 मास बिसिं मा खायनाय बर आसाका as soon as possible अब इलेक्शन मा खायनाय सागा तंग साव बर आरो रुल किन्तु स्टेट इलेक्शन होकाय 6 मान्थ बिसिङावनो पार्लियामेन्ट बा एसेम्बली विदिन 6 मान्थ मा खायनाय आपके बर सनो साइखान रका किन्तु एडिसि क्षेत्रआव होकाय आबाय कोनो 6 मान्थ बा हाके सुजाक करै अब बाङैनो अब पेन्डिं दङ अब स्टेट गभर्नमेन्ट इच्छा बरने बखर खायनाय 1 मासनि खायमानो 2 मासनि खायमानो अब फुल्ली डिपेंड अपॉन स्टेट गभर्नमेन्ट पावर कोना अब सेंट्रल गभर्नमेन्ट कोना ओ करै आवताय करै एडिसि हिंखाय पुरा अब स्टेट गभर्नमेन्ट नाय आबाङै स्टेट गभर्नमेन्ट आव खायांगै दङ अब जों साइमाखा अब जों प्रेसारै दङ आं खाकागो स्टेट गभर्नमेन्ट दिनै डेपुटेशन नायै बर आं खाकाव बर सालायनाय बर खायनाय बर जों एसुरेन्स होका जे दायथिनो जों आबांतै जों वानसौगाय हामबाय पंचायत इलेक्शन के अब उनको फाइनली आगस्ट मास तो नांसिनाय पंचायत इलेक्शन बो तिनि बर सनो सा मतेखलाय अब डेट फिक्स खायजायाखो जस्ट बर प्रपोजल खाय दंखा जे नेने जुलाइ बा अगस्त बिसिङावनो अब उनाय पंचायत इलेक्शन केता डेट कोन डिक्लेयर खायाखो जों बर रिक्वेस्ट खायका बनि साथे साथेनो जोंनि बिसिनाव भायनो खायमा खेबलाय जानाय अब जों